دیدار حق دکھائے گی بیویوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی بیویوں نماز، دیدار حق دکھائے گی بیویوں نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور خاص طور پر اسلامی بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم بہت ہی ضروری مسئلے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آج کا ویڈیو کا ریئیکشن ہونے والا ہے اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ حنفی مسلک کے مطابق اسلامی بہنوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ بہت سی بہنوں کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے وجہ سے اور کئی بار نماز میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی آسان اور پورا طریقہ نماز کا ہم دکھائیں گے تاکہ ہر بہن صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی طریقہ چھوٹ نہ جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ۔ دیدار حق دکھائے گی بیویوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بہنوں کی نماز کا عملی طریقے کے لیے، ظاہر ہے کہ اسلامی بہن کو تو اسکرین پر لایا نہیں جا سکتا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ اپنی نواسی کو آپ کی تربیت کے لیے پیش کر دوں۔ تو اس لیے یہ مدنی منی حاضر ہے، اس کی عمر بہت چھوٹی ہے تو یہ اپنے انداز پر نماز پڑھے گی۔ میں آپ کو انشاءاللہ اس میں عرض بھی کرتا رہوں گا آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 دونوں سجدے، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ، دونوں پاؤں کے درمیان 4 اسلامی بہنیں اس ویڈیو کو بہت ہی آپ کو 4 دھیان سے انگل کے دیکھیں۔ فاصلے کا بتائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اسلامی بہنیں کندھوں تک اٹھائیں گی اور ان کے ہاتھ چادر سے باہر نہیں آنے چاہیے، باہر نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں یہ 2 ہاتھ مدنی منی نے اٹھائے، طریقہ بہت دھیان سے دیکھیں آپ لوگ۔ تو اسی طرح دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہونے چاہیے اسلامی بہنوں کے، اور ہاتھ کندھوں تک اٹھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ ہاتھ باندھنے اور فوراً باندھنے، لٹکا کر یا اس طرح کر کے نہیں باندھنے، اب فوراً ہاتھ باندھنے تکبیر کہہ کر۔ اور اس کا طریقہ یہ کہ چھاتی پر اس طرح ہاتھ باندھیں کہ الٹی ہتھیلی چھاتی کے نیچے رہے اور اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رہے۔ سیدھی ہتھیلی یہ آپ کو مدنی منڈی باندھ کے بتائیے۔ اے دیکھیے اس طرح اب ماشاءاللہ سنا پڑھیں گے، اعوذ بسم اللہ اور الحمد شریف بھی پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
अब माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुकू का सुन लीजिए। रुकू में रुकू का तरीका अल्लाह आप अकबर लोग कहकर ध्यान रुकू से करेंगे सुने। साहिब है ना, तो इनका तरीका ये होगा कि ये रुकू में कम झुकेंगी, इस तरह भाइयों की तरह ज्यादा नहीं झुकेंगी, कम झुकेंगी, पाँव सीधे रखेंगी और हथेलियों को घुटनों पर सिर्फ रख देंगी, पकड़ेंगी नहीं, जोर नहीं देंगी। ये अभी मदनी मुन्नी आपको इसका तरीका बताएंगे। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। ये देखिए इस तरह माशा अल्लाह। रुकू में इस टाइम में थोड़ा सा झुकेगी और जोर नहीं घुटने पर लगाना हाथ रखेगी, घुटने को पकड़ेगी नहीं और घुटने थोड़े से आगे को झुके हुए रखे, कम झुकना रुकू में, मर्द के जैसा एकदम दबाना नहीं, और हल्का रखना, थोड़े से आगे निकले हुए। रुकू से खड़े होने की कैफियत को कौमा कहते हैं। कौमा रुकू से खड़े होते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा जाए और खड़े होने के बाद अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहा जाए, ये ज़्यादा सवाब है। रब्बना वलकल हम्द कहें तब भी ठीक है, इसमें भी सवाब है लेकिन उससे कम, और रब्बना लकल हम्द कहें तब भी सवाब का काम है, लेकिन ये उससे भी कम सवाब इसमें मिलेगा। समीअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। कौमे में खड़े होने में दोनों एक ही बार बोल दी। कौमा में अच्छी तरह खड़े होना वाजिब है कि कमर सीधी हो जाए। सीधी, अल्लाह को बहुत अकबर पसंद कहते है। हुए सजदे में जाना है। पहले घुटने रखे, फिर हाथ, और दोनों हाथ के बीच में चेहरा रखें, और दोनों पाँव की कैफियत ये होगी कि 10 उंगलियों का पेट जमीन पर लगाना होता है मर्दों के सजदे में, लेकिन ईसाई बहनों के सजदे में उंगलियां नहीं लगाई जाएंगी, क्योंकि ईसाई बहन सिमट कर सजदा करेगी, इसकी दोनों कलाइयाँ जमीन पर बिछी रहेंगी, टच होना चाहिए, राने पेट के साथ मिल जाएंगी और बाजू जो है वो करवटों के साथ मिल जाएंगे। तो औरत बिल्कुल ईसाई बहन जो बिल्कुल सिमट कर सजदा करेगी। अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएगी, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाना होता है। अल्लाहु अकबर। सजदे में ईसाई बहनों की कैफियत ये है कि दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल दें और दोनों हाथ के बीच में चेहरा रखें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर कहकर जलसे में बैठी है भी, और दो सजदों के बीच में बैठने को जलसा कहते हैं। जलसे में बैठने की ईसाई बहनों की कैफियत ये है कि एक पाँव को सीधी निकालें, सीधी तरफ निकाल दें और उल्टी सुरीन पर बैठें। इस बैठने की कैफियत को तबर्रुक बोलते हैं, और ये दोनों रानों के बीच में दोनों हथेलियां होना चाहिए, और इस दौरान अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ लें तो बेहतर है। ये जलसा हो गया, इसमें कम से कम एक सुभान अल्लाह कहने जितनी मिक़दार बैठना वाजिब है, और अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहना मुस्तहब कार सवाब। न पढ़े अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली तो कोई गुनाह नहीं। इसी तरह 2 सजदे करने। अल्लाहु अकबर। अब दूसरी रकात के लिए खड़ा होना है, तो उसमें भी ज़मीन पर हाथ नहीं रखेंगे, पहले पेशानी उठाएंगे, फिर नाक, इसके बाद दोनों हाथ और फिर घुटने। अल्लाहु अकबर। दीदारे हक दिखाएगी ये बीवियों, नमाज बेशक जन्नत तुम्हें दिलाएगी ये बीवियों, नमाज। अल्लाहु अकबर। कादे में बैठने की ईसाई बहनों की कैफियत ये है कि दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल दें और उल्टी सुरीन पर बैठें। इस बैठने की कैफियत को तबर्रुक बोलते हैं, और रानों के बीच में हाथ रखें, और इसमें अत्तहियात पढ़ना है, और जब अत्तहियात पढ़ते हुए कलमे शहादत पर पहुँचे, अशहदु जब कहने लगे तो अंगूठा और बीच की उंगली का हल्का बना छोटी उंगली और इसकी बराबर वाली उंगली हथेली से मिला दें, और ला पर उंगली सीधी उठाएं और इल्ला पे गिरा दें। तहियात पढ़ते हुए गोद में नजर रखें। तो अभी ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है।
तहियात के बाद अगर ये कादा अखीरा है तो दुरूद इब्राहिम भी पढ़ेंगे, दुआ भी पढ़ेंगे और दोनों तरफ सलाम फेरेंगे। कमा सल्लैता اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما شاء الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أين عذاب النار. माशा अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ये सही तरीका है नमाज पढ़ने दीदार हक दिखाएगी ये बीबी ओ नवाज। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का ये वीडियो देखकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस वीडियो से आप लोग कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। जैसे नियत करने का तरीका, तकबीर तहरीमा और कयाम खड़े होकर पढ़ना, ऐसे ही बहुत सारे तरीके हम और आप जरूर सीखे होंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारी बहनें बिल्कुल इसी तरीके से नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगी इंशाअल्लाह। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस्लामिक जानकारी और कुरान के बयान इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से नमाज पढ़ने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। तो इसी तरह का इल्म भरा बयान हम लेकर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।